तो परमेश्वर नाम धन्यवाद हो हम मान को तुम समय पाइछु बेस समय नेबी नाई प्रभु बोझ भी अच्छे केते समय जी आपण माने कोंतु I'm not going to take much time. With very short time I'm going to preach. काहे को दल केते बेले कोन प्रति उत्तर देबे मो जानि नै सेति भाई काहे दुईटा दल अछंती गुडे दल आगरु पळास चंती आ गुडे दल अभी मझिरा चंती दो ग्रुप है ना, कौन किस तरह का उत्तर देगा हमको नहीं मालूम है, तथापि ठीक अछि हम माने अल्प समय आलोचना करिबा लेकिन हम कुछ समय के लिए वाक्य से हम आलोचना करेंगे. So we are going to look from the book of Isaiah. हाँ, हम आप यशाया का पुस्तक से देखेंगे. जिसाया पुस्तक रु आलोचना करिबा आज. And this is one of the key chapter in the book of Isaiah. तेबे जिसाया पुस्तक रो अति प्रमुख अध्याय. And as in the announcement they were mentioning about the Bible college. तेबे विज्ञापन देबा समय रे नेहिमिया भाई विवरणी दउथले जे कोन कोन बाइबल क्लास सब हमर चाली छी बाइबल कॉलेज रे. If you wonder about the book of Revelation, जदि आपण प्रकाशित पुस्तक विषय जानबा पई चाहुचंती, there are many preachers they make scare to the believer. तेबे अनेक शिक्षक माने से माने विश्वासी मान को डराई दियंती. You cannot understand the book of Revelation. आपण केबे प्रकाशित पुस्तक बुझी पारिबे नै बोली टिके आतंकित कर दियंती. You don't have that much knowledge. तमान को पाखरे एते बुझीबार शक्ति नाही जे प्रकाशित पुस्तक बुझी हबो नाही ए प्रकार कहंती. If we don't understand the book of Revelation, जदि आमे प्रकाशित पुस्तक बुझी पारिबा नाही, then why God gave that book? तबे काहे कि बाइबल रे प्रकाशित पुस्तक को परमेश्वर देइचंती. Right? We can understand that book. निश्चित भाव रे आमान को पई दिया जाईछि आमे बुझी पारिबा. And this book is very special book. आउ एई पुस्तक अति चमत्कार आग्रहपूर्ण पुस्तक. Why you know? काहे कि जानचंती कि It speak about the future things. कारण एई प्रकाशित पुस्तक रे भविष्यत विषय रे आगामी दिन मानक रे कोन सब घटिबो से विषय रे कहा जाईछि. When the rapture is going to take place, केतेबेले मंडली उठेई कि ऊर्ध्व को निया जिवो से विषय रे. when the bima seat judgment take place, केतेबेले ख्रीष्टंकर बीमा आसन मध्य आकाश रे and करा जिवो. if you go through the book of Revelation there is a parts. तेबे प्रकाशित पुस्तक को जदि आपण माने भलो भाव रे निरीक्षण करिवे अनेक यार पर्याय रहिछि, विभाग सब रहिछि. There is a different events happening in the book of Revelation. प्रकाशित पुस्तक रे भिन्न भिन्न घटनावली विषय रे कहा जाईछि. The chapter can be like a split. तेबे प्रकाशित पुस्तक को भिन्न भिन्न भाव रे विभाजन करा जाईछि, एटा भाग भाग करा जाईछि. When we read Revelation it make confuse. जेतेबेले प्रकाशित पुस्तक आमे पढिबा बेले बेले टिके द्वंद्व लागिबो. But in Bible college किंतु बाइबल कॉलेज रे we teach precisely आमे बाइबल कॉलेज रे स्वतंत्र भाव रे क्षुप्त भाव रे शिक्षा देइताउ. in a order. आमे गोटे धारा भाव रे एक नियमित भाव रे शिक्षा देउ. What will take place first? कोन प्रथम रे घटिबो जुगांत समय रे, The next तापरे कोन आसीबो, in order. ए सब आमे विधिबद्ध भाव रे आ क्रमिक संख्या अनुसार शिक्षा देउ. So this is just advertisement. If you want to interested book of Revelation you can come and part of that class. तेबे एटा गोटे प्रकार विज्ञापन जे आपण जे प्रकाशित पुस्तक विषय जानिबा पाई चाहुचंती क्लास को आसी के अटेंड करंतु. Okay? आमर सेई क्लास ता बुधवार दिन हेउछि. बुधवार 2टा रु 4टा अपराह्न समय रे. Okay, just turn to Isaiah, book of Isaiah. वर्तमान जिसाय 6 अध्याय आमे खोलिबा. So this is the call of Isaiah. एठारे जिसायं को परमेश्वर आह्वान करूचंती. So I just want to speak the meeting God standard. Right, meeting God standard. तेबे परमेश्वरंकर माने मानदंड परमेश्वरंकर से पवित्रता संपर्क में आज कहिबी आपण मानकु. Verse 1. एक पद यशाया 6 का एक पंक्ति में परमेश्वर की जो पवित्रता है उसके स्वतंत्र के बारे में मैं बोलूंगा. यशाया
6 अध्याय 1 पंक्ति के जन पढ़ंतु। उसियो राजा मृत हेबा वर्ष मु प्रभु को एक उच्च व उन्नत सिंहासन रे उपविष्ट देखिली। ताहांक राजवस्त्रर अंचल मंदिर को परिपूर्ण कला। Right, when the king Uzziah died, जेतबेले उसियो राजांकर मृत्यु हैला, right, who is King Uzziah? उसियो राजा किए? Right, किए उसियो राजा? right, if you read first second King 15 जदि आमे द्वितीय राजावली 15 अध्याय पढ़िबा and also second Chronicle 26, एवं द्वितीय वंशावली 26 अध्याय पढ़िबा, and that book speaks about the King Uzziah. सेई दुईटी अध्याय रे बा पुस्तक रे उसियो राजांक विषय रे कहा जाई And छी। this story is happening in the southern Israel. इस्राएल रो दक्षिण भाग रे एई घटना घटुची बा एई कहानीटा घटुची। Right, he is a very good king. उसियो राजा जने उत्तम राजा थिले, There were धार्मिक many राजा kings, थिले। but he was a very good king. अनेक राजा माने आसिले, अनेक विषय घटिथिला, तथापि उसियो राजा जने धार्मिक राजा थिले। And when when he was 16 years old, जेतेबेले से 16 वर्ष वयस्क थिले, he became a king. से 16 वर्ष बयस रे उसियो राजा हेइथिले इस्राएल रो। And he ruled southern part more than 50 plus years. प्राय 50 रु ऊर्ध्व वर्ष पर्यंत इस्राएल रो दक्षिण भाग रे से राजत्व करिथिले, शासन करिथिले। And when he was in the throne, जेतेबेले उसियो राजा भाबरे सिंहासन गादी रे बसिले, there is lot of reformation happened in the southern part. तेबे इस्राएल रो दक्षिण भाग रे अनेक संस्कार आसिला, संस्कृति आसिला, अनेक परिवर्तन Right? देखा Spiritual जाइतिला। revival. Spiritual revival. ए मु कहया पाई चाहूचे आध्यात्मिक उद्दीपना आसितिला। Right? But what happening here? लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? Right? When Uzziah died, जब उसिया राजा वो मर गया, right, the call of God came to Isaiah. उसके बाद क्या हुआ? यशाया की तरह परमेश्वर के आह्वान आया Right? था। Isaiah, he is a prophet. जिसाय हेउचंदे जने भविष्यद्वक्ता। Right? What prophet does? जने भविष्यद्वक्ता कौन करंती? He is a spokesperson from the God. से हेउचंती परमेश्वरंकर मुखपात्र, परमेश्वरंक तरफरु कहिबा लोको। And when he saw, जेतेबेले जिसाय देखुचंती, what he saw? कौन देखिले से? The Lord is sitting on the throne. तेबे गोटे विषय देखुचंती जे सदा प्रभु परमेश्वर सिंहासन रे उपविष्ट होइचंती, बसिबार से देखुचंती। Right? It's same thing happened in the book of Revelation. प्रकाशित पुस्तक में भी वही चीज के बारे में If you read लिखा the book गया of है। Revelation chapter 4, प्रकाशित 4 अध्याय यदि हम देखिबा, right? I don't want to go chapter whole. You can read all chapter. What the scene of heaven he's showing to John. तेबे प्रकाशित 4 अध्याय यदि देखिबा, पूरा पुस्तक बा पूरा अध्याय पढ़िया पे समय नहीं, गोटे दृश्य जोहन देखुचंती, यीशु ख्रीष्ट एक दृश्य जोहन को देखाउचंती। Right? The same thing is happening here. But आ सेई घटनाटा इति मध्य जिसाय देखुचंती। right, Isaiah saw little glimpse. Isaiah saw little glimpse of heaven. तेबे जिसाय स्वर्गर गोटे झलक को देखिले, अल्प किछि विषय देखिले। Right? John saw like the full feature of heaven. किंतु जोहनो, प्रेरित जोहनो स्वर्ग राज्यर से संपूर्ण छवि संपूर्ण भाव से देखि पारिथिले। And but the beautiful thing is this. किंतु सुंदर विषय कौन माने, भल विषय कौन माने? Right? God took them into heaven. परमेश्वर ए मानकु स्वर्ग राज्य को नहीं थिले, ए माने देखिथिले किंतु से मानकु स्वर्ग राज्य को नहीं Yeah, गला। this thing is happening in heaven. ए सब स्वर्ग राज्यर घटना। Right? God is showing in a moment. He is showing what looks like in heaven. तेबे स्वर्ग राज्य किमिति देखा जाए, किमिति का स्वर्ग राज्य गोटे मुहूर्त रे ए मानकु परमेश्वर देखाउचंती। Right? Isn't that we are also looking for that scene? प्रिय भाई बहन माने आमे माने कौन से स्वर्ग राज्यर दृश्य देखिबा पाई चाहू ना हूं कि Yes. चाहूछु कि नहीं? We all are आमे भी looking देखिबा forward. पाई चाहूछु। So they see glimpse.
से माने गोटे झलक देखिचंती But we अल्प are- किछि But we are देखिचंती going to look all the things. किंतु प्रभु आमान को समस्त विषय देखैबे आमे देखिबा Right. One day we will walk on the golden road. एही प्रकार गोटे दिन आसीबो जे सुनार पथरे आमे चालिबा सुना रास्ता रे Right. The book of Revelation speak that the road of heaven like a gold. तेबे प्रकाशित पुस्तक कुहे स्वर्ग राज्यर रास्ता गुड़ाक सुनारे प्रस्तुत Okay, but here you have to see if you have Bible, जदि बाइबल आपण मानकर हाथ रे अछि there is a word like Lord. सेठारे गोटे शब्द अछि प्रभु शब्द Right. Capital L-O-R-D. तेबे कैपिटल लेटर बड़ अक्षर रे एलओ आरडी लिखा जाइछि Right. प्रभु बोली की In Oriya Bible we don't understand ओडिया रे सेटा को हमें बुझी पारु ना हूं because we don't have a capital letter. in कारण Oriya. ओडिया भाषा रे बड़ अक्षर सान अक्षर किछि नै जेमति All the कंकड़ा same. परि थिबो But मजा करू if you read in English, किंतु इंग्रजी बाइबल जदि पढिबे right, verse 1, परमेश्वरଙ୍କର वाक्य right, I saw the Lord sitting on a throne. एटा लिखा जाइछि जे मु निरीक्षण कली जे सदा प्रभु सिंहासन रे उपविष्ट अछंती And there is another verse, same chapter, verse 3, तबे सेही अध्याय प्रकाशित ना right, yes. Say Isaiah, book of Isaiah. आ जिसाय पुस्तक सेही अध्याय रे हम देखुछु बा तीन अध्याय रे There is another word, L-O-R-D, capital. सेठारे मध्य एल ओ आर डी बोली कि लॉर्ड बोली कि कहा जाइछि The बड़ first- अक्षर लिखा जाइछि Verse 1 is L letter is capital. तेबे एक पद रे लॉर्ड शब्दर प्रथम अक्षर को बड़ अक्षर लिखा जाइछि And the verse 3 is 4 letter are capital. Right? Tebe- L-O-R-D is capital. किंतु आउ गोटे माने कोन देखुछु माने चारटा जाक अक्षर जो लॉर्ड शब्द रे प्रभु शब्द रे अछि सब बड़ बड़ अक्षर Right? Why I'm saying this? There is a difference thing. There is a difference thing that happening in this chapter. मु काहे कि एक कथा कहूची माने काहे कि बड़ बड़ अक्षर लिखा जाइछि ना एक स्वतंत्र घटना एई शास्त्रांश रे एई पुस्तक रे घटुछि Right? If you read anytime the capital L-O-R-D, आपण जेतेबेले मध्य धर्मशास्त्र रु बाइबल रो पढु पढु लॉर्ड शब्द पाइबे बड़ अक्षर लिखा जाइथिबो it means यार अर्थ कोन माने Yahweh. यार अर्थ सदा प्रभु परमेश्वर Right? Yahweh. सदा प्रभु परमेश्वर The secret name of God. परमेश्वरंकर एटा रहस्यपूर्ण नाम निगूढ़ तत्व And नाम this is also the holy name of God. आ एटा को मध्य परमेश्वरंकर स्वतंत्र एवं धर्ममय नाम बा पवित्र नाम बोली Right? कहा जाए When the Jewish writer or Jewish rabbi they tried to write this name, जेतेबेले जिहुदी गुरु माने जिहुदी शास्त्रज्ञ माने लेखुतिले एई नाम को you know one thing, गोटे विषय आपण मान जानନ୍ତି कि they will go से माने जाउथिले and take shower. से माने गाधेई की आसुतिले गाधा पिता है क्या Right? Why they writing? They have to stop when they come capital or RD. They go. जेतेबेले लॉर्ड शब्द आसीबो कैपिटल एल ओ आर डी आसीबो सेटे बंद कर दे कि जाय के गाधे की आसीबे से माने And they again the pen knife they have to wash that also and they write the capital. आ जेतेबेले से ना लेखुतिले से पेन को मध्य धौथिले से माने पवित्र करूथिले But think about that. तेबे भाई भौणी माने दया कर टिके भाबी देखंतु Right? Small name, right? For छोट us. नाम चारटा अक्षर Right? मात्र We can say small name, आमे कहि परिबा छोट नाम but they that much reverence they have that word for Yahweh. किंतु एई जो याहवे शब्द प्रति से मानकर एते अंतरर सहित सम्मान थिला भय थिला Right? It's the same word that when Moses made to God, Exodus chapter 3, he says, right, I am the Yahweh, right? God revealed him name. तबे सेही नामटा एजरा पुस्तक रे मध्ये आमे देखुछु Exodus. Huh? Exodus chapter 3. छात्र यात्रा पुस्तक रे आमे देखुछु जे आम्भे जे अछु से याहवे शब्द को व्यवहार करिचन Right? And many Israel people, they don't want to take this name. इस्राएल लोक माने ए नाम उच्चारण करबा पई आतंकित हो जाउ डरी Right? जाउथिले If I take this name, I could be die. से माने भाबुथिले जे ए नाम धरले हठात आमे मरि जाई पारु
Then the second capital LORD, only one L letter is capital LORD. ତେବେ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆଉ ଥରେ କ'ଣ LORD ରେ L ଶବ୍ଦଟା କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଛି, That means Adonai. ୟାର ଅର୍ଥ ଏଡୋନାଇ। Right, this is chapter 6 verse 1 was, it's L. କୋଉଠି ଏଟା? Isaiah. Isaiah chapter 1 ନା? 6. Isaiah chapter 6. ଜିସାୟ 6ର 1 ପଦରେ ଲର୍ଡ ଏଲ୍ ଗୋଟେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଛି, ସେଟାକୁ ଏଡୋନାଇ ବୋଲିକିରି Right, କୁହାଯାଏ। this means the sovereign Lord. ଏଡୋନାଇର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସର୍ବପରିସ୍ଥ ଈଶ୍ୱର। ଏଡୋନାଇର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସର୍ବପରିସ୍ଥ ଈଶ୍ୱର। So this name is most commonly used name in the Old Testament. ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଏଇ ଯୋଉ ଏଡୋନାଇ ସର୍ବପରିସ୍ଥ ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା କୁହାଯାଇଛି, ଏଇଟା ଅତି ସୁପରିଚିତ ନାମ। And the later on they refer Yahweh, right, capital LORD name as a Adonai. ପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? LORD 4ଟା ଯାକ ବଡ଼ ଅକ୍ଷର ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଯୋଉଟା କି ୟାହବେକୁ ବୁଝାଏ। ୟାହବେର ଅର୍ଥ ନା ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱର। Right, why I'm saying? ମୁଁ କାହିଁକି ଏ କଥା କହୁଛି ମାନେ Right, the king Uzziah died. ରାଜା ମାନେ ଉସିୟ ମରିଗଲେ। Right, the Jewish nation is mourning for the king Uzziah. ଉସିୟ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ମରିଗଲେ, ଜିହୁଦୀ ବା ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତି ସେମାନେ ଶୋକାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି, ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ବିଳାପ କଲେ। Right, God is saying. ପରମେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି, Right, he's calling Isaiah. ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମାନେ ଏତେ ଶୋକାକୁଳ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଜିସାୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି। Right, he's showing the glimpse of heaven. ତେବେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଗୋଟେ ଝଲକ କିଛି ଅଂଶ ତାଙ୍କୁ ସେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। Right, I am Adonai. ମୁଁ ହେଉଛି ସର୍ବପରିସ୍ଥ ଈଶ୍ୱର, Right, I am Yahweh. ମୁଁ ହେଉଛି ସର୍ବଭୌମ୍ୟ କ୍ଷମତା ଥିବାର ପରମେଶ୍ୱର। Right, he's giving encouraging. ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଳାପ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। Right, by through the life of Isaiah. ଜିସାୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଦେବା ପାଇଁ, ଉଦ୍ଦୀପିତ କରିବା ପାଇଁ Right, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। when King Uzziah there was spiritual reformation. ଯେତେବେଳେ ଉସିୟ ରାଜା ମରିଗଲେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାନେ ସଂସ୍କାର ଆସିଥିଲା ଇସ୍ରାଏଲରେ। When later on the southern part become decline in spiritual. କିନ୍ତୁ ଉସିୟ ରାଜାଙ୍କ ମରଣ ପରେ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଦକ୍ଷିଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଇସ୍ରାଏଲରେ ଉସିୟ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ, ଧୀରେ 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 ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦୀପନା କମିଗଲା, ସେମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଲୋଚନା କମିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। What Isaiah is saying? ଜିସାୟ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? He is not saying Uzziah, ସେ ଉସିୟ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, or he is not saying Hezekiah, ସେ ହିଜକିୟ ରାଜାଙ୍କୁ or ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, neither he is seeing the David, ସେ King David. ଶୈତାନକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, King David, ସେ ମାନେ ରାଜା ଦାଉଦଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ but ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, he is saying the sovereign Lord. କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସର୍ବପରିସ୍ଥ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। That this is beautiful thing. ଏଇଟା ହେଉଛି ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଯାହା ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। Right, he is experiencing the presence of God in his life. ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ନିଜେ ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଅନୁଭୂତ କରୁଛନ୍ତି। Second verse, let's go to second verse. ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ ଦେଖିବା ଆମେ, ଜିସାୟ 6ର 2 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ହଁ, ସରାଫଗଣ ଠିଆ ହେଲେ, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକର 6 ପକ୍ଷ ଥିଲା, ହଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ 2 ପକ୍ଷରେ ଆପଣା ଆପଣା ମୁଖ ଆଚ୍ଛାଦନ କଲେ, 2 ପକ୍ଷରେ ଚରଣ ଆଚ୍ଛାଦନ କଲେ ଓ 2 ପକ୍ଷରେ ଉଡ଼ିଲେ। Right, there is a seraphim. ଏଠାରେ ସରାଫ ଗଣ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଇଛି। ସରାଫ, Right, the angel. ସରାଫ ଗଣ କହିଲେ ମାନେ ଦୂତମାନେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୂତମାନେ। They are created being. They are created being. ଆଉ ସେମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। Right, they have 6 wings. ସେମାନଙ୍କର 6 ପକ୍ଷ ଥିବ, 6 ଡେଣା। Right, they are serving or worshipping God day night. ସେମାନେ ଦିବାରାତ୍ର ସଦା ପ୍ରଭୁ ସର୍ବପରିସ୍ଥ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା କରୁଥିବେ ଦିବାରାତ୍ର। Right, if you see the first two wings, ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ 2 ପକ୍ଷ 2ଟା ଡେଣା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଆପଣ, right, their first two wings
they covered their face. ତେବେ ପ୍ରଥମ ଦିଟା ଡେଣା ଦ୍ୱାରା ଆପଣା ଆପଣା ଚକ୍ଷୁକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଢାଙ୍କୁଥିଲେ Right? They are the immediate presence of God. ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଇ ନିକଟତର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆତଙ୍କିତ ହଉଥିଲେ ଡରୁଥିଲେ They have to cover their face. ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣା ଆପଣା ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱୟକୁ ସେମାନେ ଢାଙ୍କୁଥିଲେ ଦିଟା ପକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା Because the glory of God is reflecting their life. କାରଣ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ହଉଥିଲା ମାନେ ଜୀବନରେ ପଡୁଥିଲା ଜୀବନରେ ପ୍ରଭାବିତ ହଉଥିବାରୁ Right? Then not able to look at that glory of God. That's why they are covering their face. ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମାର ଜ୍ୟୋତିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅସକ୍ଷମ ହେଇଯାଉଥିଲେ ତେଣୁ ଆପଣ ଆପଣା ଦିଟା ଡେଣାରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଉଥିଲେ Right? Even they are not going to look the glory of God. ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମାରେ ଏତେ ପ୍ରତାପ ଥିଲା ଏତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ଥିଲା ସେମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ Right? ଡରି ଯାଉଥିଲେ If you look the example like book of Exodus chapter 33 and 34, the life of Moses. ମୋସାଙ୍କର କାହାଣୀ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଦେଖିବେ ଯାତ୍ରା ତାର 33-34 ଅଧ୍ୟାୟରେ Right? Moses in a mountain, he's going to meet the Lord. ଯେତେବେଳେ ମୋସା ସିନୟ ପର୍ବତକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା କରିବା ପାଇଁ And the people are waiting for his coming. लोगों ने मूसा की ऊपर पहाड़ से उतार आने के बारे में वो देख रहे थे Right? People are waiting, right? लोक माने मूसा केतेबेले पर्वत रो उल्लेख आसीबे से माने बाट चाहि कि रहउथिले Right? What message is going to bring? तेबे मूसा आसीबे जे परमेश्वर ठारो कोन वार्ता से आनिबे कोन आम पय आनिबे प्रभु कोन कहिथिबे If he don't come, what will happen? जदि मूसा आसीबे नै मूसा जदि पहाड़ रे मरि जिबे केमति हबो Right? Maybe God consume Moses like a Korah family. हेई पारे कोरोह परिवार को जेमति परमेश्वर ध्वंस करि देइथिले हे मूसा को मध्य जदि नष्ट करि देबे केमति Right? But Moses returned. किंतु मूसा फेरी आसिले हालेलुया Right? When Moses returned, जेतले मूसा आसिले but before that there is something happening. मूसा आसीबा पूर्वरु गोटे घटना घटिला Right? Moses he's talking with God. मूसा परमेश्वर सहित वार्तालाप करुचंती कथाबार्ता सामना सामनी Right? Lord, I want to say one thing. प्रभु मु आपन गोटे कथा कहया Right? पाई चाहूची If I can say that conversation little bit adding. जदि मु कहिबी तेबे आलापटा कथाबार्ता टिके लंबा हबो Right? Lord, I have saw in burning bush. I have seen you in the burning bush. ओके ए प्रभु मु आपन को से ज्वलंत बुदारे देखिथिली बोली कहले Right? I have seen you, Lord. मु आपन को देखिछि प्रभु Right? I have seen you. You provided Israelite for आपण 40 years. जेतेबेले इस्राएल लोक मानको मरु प्रांतर रे अरण्य रे जोगाउथिले मु देखिछि बोली कहले I know, Lord, you take care the Israelite through night and through day. प्रभु by your मु thoughts. जानिछि आपण इस्राएल लोक मानको दिवारात्र पथ कोड़ै की पथ प्रदर्शक है कि नहीं चंती Lord, I know, Lord, you separate the Red Sea. प्रभु मु देखिछि आपण सुफ सागर को दुई भाग करिवार Right? I have seen everything. मु आपणकर कृत कर्म समस्त देखिछि But one thing I want to say. किंतु एठारे मूसा कहउचंदी मूसा को कथा मूसा को गोटे विषय मु आपन कहबा The पई big चाहूछि thing. आज The big thing. हैं Big thing. से बड़ विषय Right? What do you say, you know? कौन से कहले जानिचंदी कि I want to see your face. प्रभु सबु देखिछि किंतु आज आपनकर मुख मु देखिबा पई चाहूछि बोली कहले हालेलुया What God says? तबे परमेश्वर कौन कहले तांकू If any man shall see my face and live, जदि जणे लोक जणे व्यक्ति मोर मुख देखिकी बंचिबो no. से बंची पारिबो नाही No one can see face God and they can live. कौनसी लोक मोर मुख देखिकी बंची पारिबो नाही But बोलिकी I will मूसा do को one thing, Moses. किंतु मूसा मु गोटे विषय करि पारिबे Right? तुम We पाई can go to the rock. तुम्हें प्रस्तर पाखक जाओ आप एक पत्थर के तरह जाइए You hide there. वहां आप जाके रुकिए I want to go that rock
side. से पत्थर पाखु जाई कि तुमे रुह मु से पत्थर देई की जीवी पत्थर पाख देई की जीवी That when God walking, जेतेले परमेश्वर से पत्थर रो गोटे पार्श्व देई की जाउचंती and परमेश्वर Moses saw the behind parts of God. मूसा ने परमेश्वर की कुछ अंश को देखा उसके चेहरा को देखा The पूरा नहीं behind देखा shadow. Now you can see the behind shadow. तो परमेश्वरंकर छाया पछपटर छाया को ही मूसा देखे मूसा चाहूते प्रभु टिके देखिबी बोली कहउतिले But after that, किंतु तापरे कोन हैला when he coming to meet the people of Israel, जेतेबेले लोकमानंक सहित साक्षात करबा पई पर्वतरु मूसा ओलाई आसुचंती that people are exciting. लोकमाने उत्तेजित होई कि That Moses जोगिचंती is coming, let's go and meet him. मूसा आसीबे मु भाबुची फूल तोड़ा और फूलमाଳ सब करिके जाई कि जगितेबे परा मजा कर They excited. से माने अपेक्षा करिके अछंती They rush. से माने समस्ते मूसा आसीबार जानी दौड़ुचंती When when they near, जेतेले मूसांक पाखको से माने आसिले they're not able to go to face him. तेबे मूसांकर निकटवर्ती हेई पारुनांती तांको चेहरा को से माने देखि पारुनांती Because the face is shining. कारण मूसांकर मुख एते प्रज्वलित थिला मुखरे एते आलोक थिला They are not able to see. से माने देखिबा पई असक्षम Right? हेले You can say that they are blinded. मु कहिबा पई चाहूची जे से माने अंध परि ही जाउचंती And that's why they are requesting Moses, you can put on in your face तेणु veil. लोक माने चित्कार करी कहले मूसा मूसा दया करी आपण गोटे कंबळ चदर गुडांत मुहरे कारण आमे मुख सीधा सड़क देखि पारु नाहु Right? What are you seeing here? एटारे कोन आमे देखुछु भाई बहन माने कोन एटे कहबा पई मु The चाहूची behind shadow of God परमेश्वरंकर पछपटर जो छाया रे कोन थिला माने the reflecting Moses' life. परमेश्वर की ओ मूसा की जीवन के बारे में हम देख रहे हैं Right? People are not seeing, not able to see Moses' face. लोक माने इस्राएल लोक माने मूसांकर चेहरा मुह देखिबा पई पारु नाहंती But here in verse 2, किंतु दुई पदर आमे देखुछु that the जिसा angel are दुई। covering their face. एठी लोक मानको कथा तो छाडंतु किरूब दूत माने मध्य आपण आपणा चक्षु को आच्छादन करूचंती लुचाउचंती With two wings they are covering their face. दुई गोटी डेणा रे से पक्ष द्वारा से मानकर चक्षु को से माने ढांकुचंती Right? Think that how much powerful the glory of God. तबे परमेश्वरंकर महिमा रे केते प्रताप अछि शक्ति अछि दया कर टिके चिंता Right? करो How much powerful the presence of God. तबे परमेश्वरंकर उपस्थिति रे केते शक्ति अछि चिंता करंतु And there is another two wings. तबे आउ have- दीटा पक्ष विषय को दीटा They- पक्ष रे कोन करचंती से माने दीटा पक्ष रे कोन परा मा माने से माने आपणा चक्षु ढांकिले एबे द्वितीय दीटा पक्ष विषय कहिबी Right? With two wings they are covering their feet. आउ दीटा पक्ष द्वारा से माने आपणा आपणा चरण को ढांकुथिले पाद को Exactly, we don't know why they are cover their feet. प्रकृत रे कहबा गले काहे की पाद को से माने ढांकुथिले आमे पुंखानुपुंखा भाव रे एटा को व्याख्या करबाटा हेई परिबो नै The Bible doesn't say anything. कारण बाइबल रे एते स्पष्ट भाव रे कहा जाई नाही But for our understanding, for our guessing, we can किंतु guess, आमानकर बुझामणा पई right? With two wings they cover their feet that speak about the culturalness, creatureness, क्रिएशननेस ओके creatureness, तबे आउ थरे को creatureness. Creatureness. With two wings they cover their feet because they are created. ओके तबे ए दुईटी पाद को चरण को काहे के दीटा पक्षर से माने ढांकिले बुझिबा पई मु कहया पई चाहूची जे से माने परमेश्वरक द्वारा जेहेतु सृष्ट आ एई तांकर परमेश्वरक सृष्टता को प्रकाश करबा पई से माने सम्मानित करबा पई But ढांकुचंती if I give example like in Exodus chapter 3, Exodus 3, यात्रा 3 अध्याय रे जो मु दृष्टांत right, देबी when God called to Moses to meet him, जब परमेश्वर ने मूसा को परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए बुलाया है and God said to Moses, परमेश्वर ने मूसा को बोला the place you are standing, जो जगह में आप खड़े हैं अभी the place is holy. वो जगह बहुत धार्मिक जगह है Remove your पवित्र shoe. जगह है Remove your shoe. इसलिए परमेश्वर ने मूसा को बोला कि आपकी
जूता बाहर करो, बाहर करके आइए इधर। and come and meet. उसके बाद आके मेरे से संगति करो। Right? This is creatureness. यहाँ हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर की वो सृष्टि करता है, सब चीज को वो बनाया है, उस चीज के बारे में हम देखते हैं। And also speak about this humility, right? एंड ऑल्सो आम ये कौन देखुଛୁ माने मूसा कर नम्रतार हृदय रे ईश्वर को निकट को जीवा को पड़िबो, एटा परमेश्वर चाहुचंती। And yeah, that is beautiful. एटा अति उत्तम विषय, And सुंदर विषय। with two wings, last two wings, एवं आउ दीटा 6टा पक्ष भीतर 4टा सरला आउ दीटा पक्ष अछि, they fly. ए दीटा डेना रे से माने उडुथिले आकाश रे। Let's go to verse 3. आसंतु आमे जिसाय 6 र 3 पद पढिबा। Something happening in this verse 3. 3 पद रे एक स्वतंत्र घटना घटुछि। ଆଉ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଡାକି କହିଲେ, ହଁ। ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଧର୍ମମୟ ଧର୍ମମୟ ଧର୍ମମୟ, ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀ ତାହାଙ୍କ ମହିମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। धन्यवाद। Right? The angel are crying, saying, Holy, 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 the Lord God Almighty. एई जो किरूबगण माने बा सरापगण माने परमेश्वर को पवित्र 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 धर्ममय 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 बोली संबोधन करुचंती। Have you wondered why they are saying 3 times holy, holy, holy? आप माने केबे भाबिचंती कि काहे कि ए दूत माने 3 थर धर्ममय 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 बोली कि संबोधन And the करते। Bible also doesn't say anywhere God is holy. तबे बाइबल कहे जे परमेश्वर पवित्र, The Bible say God is holy, holy, holy. परमेश्वर कहे बाइबल कहे जे परमेश्वर पवित्र पवित्र पवित्र। The Bible doesn't say God is love, love, love. तबे बाइबल रे परमेश्वर प्रेम 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 बोले 3 थर उच्चारण करा जाय Neither नाही। God said mercy, mercy, mercy. परमेश्वर कृपामय 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 3 थर कहा जाय नाही। Right? The only the character of God, the holiness, it speaks 3 times. God is holy, holy, holy. किंतु केवल परमेश्वरंकर पवित्रता संपर्क रे किंतु 3 थर कहा जाय छी धर्ममय 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 बा पवित्र पवित्र पवित्र। This is a supreme nature of God. एठारे हमें कौन देखुछु माने परमेश्वरंकर सर्वभौम्यता, परमेश्वर जे सर्वभौम्य व्यक्तित्व बा सर्व अधिकारी सेटा हमें देखुछु। That when the angel are singing holy, 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 दूत माने एहा गान करूचंती पवित्र पवित्र महापवित्र। that if you go and read Revelation chapter 4, जदि आपण माने प्रकाशित 4 अध्याय को जाई कि the पढिबे same thing happening. सेही घटनाटा सेटा घटुछि। Right? The angel are crying holy, holy, holy. प्रकाशित 4 अध्याय रे मध्य दूत माने पवित्र पवित्र महापवित्र बोली से माने गान करूचंती। But in that there were 24 elders, they were sitting in their chair. किंतु 24 प्राचीन से माने जतले बसिचंती आसन रे They were cast, they removed their crown, they cast out before the Jesus. ए 24 प्राचीन कोन करले माने ए मानकर मुकुट सब बाहर करी प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर कंटा विध चरण तळे थोई दउचंती रखी दउचंती। आमे पिंदु नै they are saying the worthy, he is the worthy of all things. एवं ए 24 प्राचीन ए माने महान नेता माने ए माने गोटे गान करूचंती जे प्रभु यीशु तुमे योग्य तुमे Let's योग्य। read that one verse, से पद गोटे पढिबा आमे only one verse we can प्रकाशित take to. 4 अध्याय And प्रकाशित 4 verse 9, 10, okay, 10, verse 10 onward. 10 ସେତେବେଳେ 24 ପ୍ରାଚୀନ ସିଂହାସନ ପବିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଛାମୁରେ ଉବୁଡ଼ ହୋଇ ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି ଓ ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣା ଆପଣା ମୁକୁଟ ଥୋଇ ଦେଇ କହନ୍ତି, ହେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଓ ଈଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭେ ଗୌରବ ସମ୍ଭ୍ରମ ଓ ପରାକ୍ରମ ପାଇବାକୁ ଶୋଭାଜନ ଅଟ। ତୁମ୍ଭେ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛ, ଆଉ ତୁମ୍ଭ ଇଚ୍ଛାରେ ସେହି ସବୁ ସତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସୃଷ୍ଟ ହୋଇଅଛି। Right? We have read many times, एई पद सबु को आमे अनेक थर पढिछु बारंबार Right. पढिछु but maybe 1,000 times we can read.
We have read many, maybe 100 or ଆମେ 200 ହଜାର times, ହଜାର ଥର ପଢିଛୁ ଏ ପଦ ସବୁ, right? But we can miss every time. But we can miss every time. କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ। Right? There is something is happening in this text. ଏଇ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରେ କିଛି ଗୋଟେ ଘଟୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। Right? Back to Isaiah chapter 6, okay? Isaiah ଆଉ chapter- ଥରେ ଆମେ ଜିସାୟ 6 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବା। there is something is happening. There is 3 times repeating this word, holy, holy, holy. 3 ଥର ପବିତ୍ର 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 ମହାପବିତ୍ର ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଉଛି। In Oriel, in English or in Oriel language, we can read and we can skip. ତେବେ ଓଡ଼ିଆ କି ଇଂଲିଶ ଭାଷାରେ ଆମେ ପଢିବା, ତାପରେ ପଢି ପଢି ଆମେ ଶୋଇ ପଡୁଛୁ। And we can highlight that, we can love that, we can. ଆମେ ସେଇ People can do ପଦକୁ many ବେଶୀ things. ଭଲ ପାଉଛୁ, ମାର୍କିଂ ପେନରେ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଦେଇକି ରଖୁଛୁ। But if you study in Jewish way, କିନ୍ତୁ ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ, they have another kind of interpretation. ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ତର୍ଜମା ସେଠାରେ ରହିଛି। That is a verbal repetition. ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସମାଦରର ବିଷୟ, ସମ୍ମାନର ବିଷୟ ଏଠାରେ ରହିଛି। Right? For example, उदाहरण स्वरूप and Jesus says in his gospel, प्रभु यीशु ने अपने सुसमाचार में वो शिक्षा दिया था, right? Verily, verily, I say unto you. ମୁଁ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତୁମକୁ କହୁଅଛି ବୋଲି ବାରମ୍ବାର Right? କହିଛି। Why he is mentioning 2 times? କାହିଁକି ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ବୋଲିକରି କୁହାଗଲା? It means something important. ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱତା ଥିବାରୁ ହିଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ବୋଲିକରି କହିଲେ। Right? There were 2 kind of oracles. Two kind of oracles they pronouncing. ତେବେ ଏଠାରେ 2 ପ୍ରକାରର ଶବ୍ଦକୁ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। First is, right, blessed. ପ୍ରଥମରେ ସେମାନେ ଧନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। Second hint, woe unto me. ତା ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହାୟ, ମୁଁ ହାୟ, ମୁଁ ହାୟ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର That କରୁଛନ୍ତି, Jesus used ମାନେ the same. ଆତଙ୍କିତ ଶବ୍ଦ, ଏକ ପ୍ରକାର ଭୟର ଶବ୍ଦ। Jesus used the same word. ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ବୋଲି କହିଲେ ସେଇଟାକୁ ବ୍ୟବହାର Right? କରୁଛନ୍ତି। If say anyone something blessed means that is good oracles. ତେବେ ଏଠାରେ ସତ୍ୟ ଅର୍ଥ ଧନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ଏକ ଉତ୍ତମ Right. ଆଦରଣୀୟ ଶବ୍ଦ। And Jesus also say, you hypocrite, you are Pharisee and Sadducee, you are hypocrites. ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ସାଧୁକୀ ଫାରୁସୀ ମାନେ ତୋମାନେ କପଟି ହାୟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। And okay, just back into this portion. ତେବେ ଏଇ ମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶକୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆସିବି। And what does this mean? ୟାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ? Right? It is something is happening in this chapter ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। that never happened before. ଘଟଣା ଯେଉଁ ଘଟଣା କି କେବେ ମଧ୍ୟ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଘଟି ନଥିଲା। Right? The angel crying, holy, holy, holy. ଦୂତମାନେ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ପବିତ୍ର ପବିତ୍ର ମହାପବିତ୍ର ବୋଲି ଡାକ ପକାଉଛନ୍ତି। And just I just want to conclude because of time, but let's go to verse 5 and conclude there. ଆମେ 5 ପଦକୁ ଯିବା, ତମେ ଆଉ ଟିକେ ଯାଇପାରିବ, କିଛି ବାଧା ନାହିଁ। 5 ପଦକୁ ଯିବା। ତେବେ ମୁଁ କହିଲି, ହାୟ ହାୟ, ମୁଁ ନଷ୍ଟ ହେଲି, କାରଣ ମୁଁ ଅଶୁଚି ଅଷ୍ଟାଧର ବିଶିଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ମୁଁ ଅଶୁଚି ଅଷ୍ଟାଧର ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଅଛି। ତଥାପି ମୋହର ଚକ୍ଷୁ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖିଅଛି। Wow. Oh, धन्यवाद। This is a very good verse. ଏଟା ଅତି ସୁନ୍ଦର ପଦ। Right? My eyes have seen the Lord of hosts. ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୋର ଚକ୍ଷୁ ଦେଖିଅଛି, Right? ଏହି କଥା ଲେଖାଯାଇଛି। When Isaiah saw first time God, he understood who God is. ପ୍ରଥମ କରି ଯେତେବେଳେ ଜିସାୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ସେ ଅନ୍ତରର ସହିତ ବୁଝିଗଲେ। When John sees Jesus first time, he fell down. ଯେତେବେଳେ ଯୋହନ ପ୍ରେରିତ ଯୋହନ ପ୍ରଥମ କରିକି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ମୁହଁ ମାଡ଼ିକି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। Right? He is like almost dead. ସେ ମରିଗଲା ଲୋକ ପରି, ଏକ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ପରି ସେ ତଳେ ପଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। But here, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ Isaiah sees ଜିସାୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, and he understood. ଜିସାୟ ଦେଖିକି ଅନ୍ତର ସହିତ ସେ ବୁଝିଗଲେ Right? He is saying, woe unto me. ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ହାୟ ହାୟ Right? ବୋଲି I କହୁଛନ୍ତି। am undone, undefiled. ହାୟ ହାୟ, ମୁଁ ଜଣେ ଅଶୁଚି ଓଷ୍ଟାଧର ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେ।
then Isaiah understand ଯିଶାୟ ବୁଝିପାରିଲେ who he is. ପ୍ରକୃତରେ ସେ କିଏ, Right. ଯିଶାୟ କେମିତିକା ଲୋକ Because- ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯିଶାୟ ବୁଝିଗଲେ। The same thing happened because of verse 3, right? God is holy, holy, holy. 3 ପଦ ଅନୁସାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ପବିତ୍ର ପବିତ୍ର ମହାପବିତ୍ର ସେଇ ଘଟଣାଟା ଘଟୁଛି ଏଠି। Because of that, who God is, he understood. ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର କିଏ ତାହା ସେ ବୁଝିଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ Because of the same verse, he understood who he himself. ତେବେ ସେଇ ପଦରେ ହିଁ ସେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ କିଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ Right? He ଦୃଷ୍ଟିରେ। understood what is his standard. ତେବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମାନଦଣ୍ଡ ସମ୍ମୁଖରେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ରତା ସମ୍ମୁଖରେ ସେ କିଏ ନିଜକୁ ସେ ବୁଝି Right? ଯାଉଛନ୍ତି। He understood he's never going to meet the God standard in his life. ଯିଶାୟ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଇ ପବିତ୍ର ମାନଦଣ୍ଡକୁ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ, Never. କେବେ ପହଞ୍ଚି That's ପାରିବେ why he's ନାହିଁ। saying, woe unto me. ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ହାୟ ହାୟ ମୁଁ ହାୟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। Right? I'm undefiled. I'm living undone. ମୁଁ ଜଣେ କଣ ନା ଅଶୁଚି ଓଷ୍ଟାଧର ବ୍ୟକ୍ତି, ଅପରିପକ୍ୱ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ସେ। But when John see Jesus, କିନ୍ତୁ ଯୋହନ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, but he's explaining his character. He's explaining the characters. ଯୋହନ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେଇ ଧାର୍ମିକ ଚରିତ୍ରକୁ ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକାଶ Right? କରୁଛନ୍ତି। If I could just speak on little bit background, ମୁଁ ଯଦି ଅଳ୍ପ କିଛି ତାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବିଷୟରେ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। right? John, he is a believer. ଯୋହନ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ, Right? As a believer, ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ, right? He is a righteous. ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ସେ ଧାର୍ମିକ, Right? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ତାକୁ ଦିଆଗଲା। he can go to heaven and live as Christ live his life. ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେମିତି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଜୀବନ ଯାପନ କାଟିବେ। Because we are his children. କାରଣ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ Right? ସନ୍ତତି। We have that authority. ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି। Right? He can behave like Christ. ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରି ଗମନାଗମନ କରିପାରିବା, ଆଚରଣ କରିପାରିବା। But Isaiah, କିନ୍ତୁ ଯିଶାୟ he is not in heaven. ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, But he saw the glimpse of heaven. କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଏକ ଝଲକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ ବା ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟକୁ ସେ And ଦେଖୁଛନ୍ତି। he understood what holiness means. ସେ ବୁଝିପାରିଥିଲେ ଯେ ପବିତ୍ର ମହାପବିତ୍ର କହିଲେ ପ୍ରକୃତରେ କଣ। Right? I'm never going to meet the God standard. ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହାପବିତ୍ରତାର ମାନଦଣ୍ଡକୁ ମୁଁ ଛୁଇଁ ପାରିବି ନାହିଁ, କେବେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରିବି ନାହିଁ But ଜାଣିଲେ ସେ। just to compare these two character, ଯଦି ଏଇ ଦୁଇଟି ଚରିତ୍ରକୁ ଗୁଣକୁ ଯଦି ଆମେ ତୁଳନା କରିବା, he's a man. He's also man. Both are sinner. ତେବେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ, ଯିଶାୟ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ, ଯୋହନ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ, Both are sinner. ଦି ଜଣ ଯାକ ପାପୀ ଲୋକମାନେ। But what is the difference? କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଫରକ କଣ ରହୁଛି, ଅଲଗା ବିଷୟ କଣ ଆସିଲା ଏଠି। Right? John chapter 1. ଯୋହନ 1 ଅଧ୍ୟାୟରେ Right? The word became flesh ବାକ୍ୟ, ସେହି ବାକ୍ୟ ହିଁ ଦେହବନ୍ତ ହେଲା ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଇଛି। and he dwelt among us. ଆଉ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ବାସ କଲେ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଇଛି। Right? Isaiah sees Jesus pre-incarnation. ତେବେ ଯିଶାୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ମାନବ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେବା ପୂର୍ବ ବିଷୟକୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। John saw what is Jesus look like in heaven. କିନ୍ତୁ ଯୋହନ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଣ ନା ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଯୀଶୁ କେମିତି ଦେଖାଯିବେ ସେଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି। But you are getting what ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ I'm ମାନବ saying? ରୂପ ଧାରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଦେଖିଲେ ଯିଶାୟ, କିନ୍ତୁ ଯୋହନ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ କେମିତି ଯୀଶୁ ଦେଖାଯିବେ ସେଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି। You understand what I'm saying? ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। Okay, I'm just concluding in 2 minutes. ଆଉ 2 ମିନିଟରେ ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିବି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। But when Jesus came, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, he is enthroned. ସେ ମାନେ ସିଂହାସନରେ ଅଛନ୍ତି। Isaiah saw, ଯିଶାୟ ଦେଖିଲେ, John saws, ଯୋହନ ଦେଖିଲେ, but he's in earth. He's in earth. ସେ ପୃଥିବୀରେ ଅଛନ୍ତି। Like he came as a man.
से मनुष्य भाव जगत को आसीथिले Right? He left the throne of God, से सिंहासन स्वर्गर सिंहासन परित्याग करथिले but he lived as a man, जड़े मानव भाव रे आपण मानक परि मो परि मनुष्य भाव रे जीवन यापन काटिले and now he is in heaven. किंतु वर्तमान से तृतीय स्वर्ग रे अछंती Why is our salvation possible? Why is our salvation is possible? सेइति पई ही आमानकर परित्राण संभव हेछि Right? Why is our going to heaven is possible? सेइति पई आमाने स्वर्ग राज्य को जीवा पई पथ पाइयोछु Why? काहे की There is many question, but in short, why is possible for everything in our life? तेबे ए सब आमान को जीवन रे संभव हैला केमती प्रश्न Because of the holy God, से पवित्र परमेश्वरन को पाई he left the throne of God से ईश्वरंकर सिंहासन को परित्याग कले and he lived among us. से आमान को संग रे वास कले He died for me से मो पाई आपमान को पाई मृत्युवरण कले because of the holiness. पवित्रता सकाशु से Right? What is the मृत्युवरण कले holiness means? तबे पवित्रता कहले कोन Separate. पवित्रता कहले पृथकीकृत And जीवन another काटिबा word is different. आउ गोटे शब्द रे कहवा गले अलगा प्रकार जीवन काटिबा Right? Jesus is a different man on this earth. प्रभु जीशु ख्रीष्ट ए धरा पृष्ठ रे एक भिन्न प्रकार रो मनुष्य थिले Right? You हालेलुया cannot compare with anyone. आपण केबे जीशु ख्रीष्टଙ୍କ सहित आउ अन्य मनुष्य महापुरुषଙ୍କ सहित तुलना करि परिबे Right? नाही There are many people can say, many goddess can say, we can do this, do that, but why अनेक Jesus is लोक माने different? विभिन्न कथा कहिबे अनेक देवदेवी विभिन्न प्रतिज्ञा करिवे किंतु Why Jesus is different? काहे कि जीशु ख्रीष्ट भिन्न Because of holy. तांकर पवित्रता महापवित्रता Right? If सकाशु you keep God's holiness one side आपण जदि परमेश्वरଙ୍କର पवित्रता को गोटे पट रखि देबे and you can whatever people can say, all the world, they are can one side. एवं जगतर लोक माने कोन मत दउचंती जीशु ख्रीष्टଙ୍କ विषय से माने गोटे दल रे रहिबे They cannot match the holiness of God. से माने केबे मध्य परमेश्वरଙ୍କର पवित्रता सहित समकक्ष समान होई परिबे नाही That makes God's unique. सेटा ही ताहा ही परमेश्वरଙ୍କୁ बा जीशु ख्रीष्टଙ୍କୁ अति स्वतंत्र करिथाय The holiness, because of holiness, Jesus became a virgin birth. तेबे परमेश्वरଙ୍କର पवित्रता सकाशु जीशु आओ कुमारी गर्भरे जन्म नेबाकू पड़िथिला And because he is holy, कारण से पवित्र कुमारी he जन्म cannot deny his holiness. तेबे प्रिय भाई माने तांकर पवित्रता रे आउ किछि आसीबो नाही Right? When Isaiah saw, जेतले जिसाय देखुचंती he understood. से बुझी गले Right? Who God is. परमेश्वर प्रकृत रे किए से हृदंगम कले Right? Who I am. मु किए से निजको बुझी गले Right? Because of Jesus, जीशु ख्रीष्टଙ୍କ सकाशु we understand the holiness. परमेश्वरଙ୍କର पवित्रता को आमे बुझी पारुछु Right? We understand the what God look like in heaven. स्वर्ग राज्य रे परमेश्वर किमिति देखा जानती तांकर झलक को आमे जानि Right? We पारुछु don't have standard. आमानक पाखरे सेई जो मानदंड पवित्रतार मानदंड नथिले मध्य Because Jesus gave us that. किंतु प्रभु जीशु ख्रीष्ट काल्वरी क्रूस रे मृत्युवरण करी Right. आमानकु से धार्मिकतार मानदंड देइचंती Because I believe Jesus, I have right. Means I can say that I have right to live in the holiness of God. जेहेतु मु जीशु ख्रीष्टଙ୍କର विश्वास करूछि परमेश्वरଙ୍କର सहित साक्षात करिवार अधिकार मो पाखरे Right? अछि We are हालेलुया privileged people. Right? We are privileged people. आमाने समस्ते भाग्यवान भाग्य शब्द भाग्यवान लोक माने आशीर्वाद Because पात्र पात्र। Isaiah don't have that privilege. कारण जिसायଙ୍କ पाखरे सेई सुजोग नथिला But we have. किंतु आमानक पाखरे Right? अछि We can meet the standard of God. परमेश्वरଙ୍କର पवित्रतार मानदंड सहित आमे साक्षात करि परिबा आमे प्राप्त हेबार अधिकार आमनकु दिया जाइछि Because of Jesus. जीशु ख्रीष्टଙ୍କ ପାଇଁ None other than. जीशु ख्रीष्टଙ୍କ छडा आउ ता होई परिबो नाही Amen. आमेन आमेन समस्त उच्च करता भाईଙ୍କ ପାଇଁ